Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Miyerkules, pitsa 15 na buwan sa Hulyo 2026. Sa maghihapos na andan, kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nining atong tulumanon. Apil na ni atong mga wa makapaminaw o katong di gyud ganahan nga maminaw. Aray ko! Ang tanan unta mga kaigsuonan anaa sa kahimsog sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo atong hihatod diha kaninyo mga labing uhayng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, balita sa gawa sa nasod, balita sa sport, sa showbiz, ug sa labing uhayng kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayong produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyohang mabati.
Pinaagi usab sa ato ang partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Nakahook up nato 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabta og makita tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ta ang ato ang Sibya karon. Pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Sa wa pa maka-follow, amo kamong gi-invite nga i-follow ato ang Facebook page. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Dinhi sa ato kadtong mga apektadong pamilya tungod sa bagyong Tino dito sa lungsod sa Compostela ug Liloan nakadawat na og cash assistance gikan sa Kapitolyo. Lalaki nga nangawat og mga sapatos dito sa Banilad sa pool sa CCTV. Kadtong uyuan nga nanigba sa pag-umangkon gumikan lang sa manggan na dakpa na. Magnitude 6.5 nga linog mitayog sa south of Balut Island sa Davao Occidental. Sa kauluhan, NBI nagtuo nga adunay gikontak nga tawo si Vice President Sara Duterte apan giangkon nga wa siya personal nga kasayuran sa gawas sa nasod. Iran miangkon sa pagpangatake sa duha ka oil tanker duol sa Strait of Hormuz. Sa agricultural news, vanilla farming ang sunod nga green gold sa Sugbo. Sa sports, UAAP gitugutan ang extension sa Ateneo sa pagsumiti sa official findings sa Dipakulaw incident. Sa showbiz, Korean pop nga BTS gikiha og plagiarism. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga pahinumdom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Atong oras alas 7:07 sa Kabutagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Sa pool sa CCTV camera ang pagsulod sa usa ka wa mailhing lalaki didto sa may Surila Compound, Barangay Banila ding Dakbayan sa Sugbo mga alasay sa buntag.
Base sa inisyal nga impormasyon, giingong gikuha sa maong lalaki ang pipila ka mga parisan sa sapatos gipangbilin sa gawa sa usa ka apartment. Nanawagan karon ang mga opisyal sa Barangay Banilad ngadto na sa publiko nga kung adunay makaila sa lalaki nga makita sa CCTV footage, i-report dayon kini sa barangay o sa labing duol nga istasyon sa kapulisan aron mapadali ang investigasyon. Bantay Balita. Alas 7:08 sa Kabuntagon. Good morning, Kuya Wilson Ponce Gulim, Marilis Musay. Nasikop ang usa ka 31 anyos nga konduktor nga giila sa pangahan nga alias Bata. Human giingon ng hilabot sa pribadong parte sa lawas sa usa ka 23 anyos nga babae dito sa may barangay Bulacau ning Dakbayan sa Sugbo. Kasong acts of lasciviousness o ay giandam batok sa suspitsado. Base sa inisyal nga investigasyon sa Nayawan Police Station, naglakaw ang biktima nga gitago lang sa alias nga Jane. Sa dihang giingong gisundan siya sa suspect. Pag-abot sa ngit-ngit nga bahin sa dalan, gikalit siya og hikap sa pribadong parte sa ihang lawas. Giingon usab sa kapulisan nga tungod sa kalisang sa biktima natumba kini. Giingong misulay pa ang suspect sa pagduol kaniya apan nakasinggit og tabang ang biktima og nakalingkawas. Human sa follow-up operation, nadakpan ang suspect og karon gitanggong na sa Nayawan Police Station samtang gihikay ang kasong act of lasciviousness batok niini. Sa iyang depensa, giingon sa suspect nga nadala lamang siya sa epekto sa iyang pag-inom ug makahubog nga ilimnon. Bantay Balita. Alas 7:00 sa Kabuntagon, dawat report gikan sa tuang kauban sa gawas. Usa ka 56 anyos nga lalaki nga magpa-check up raunta. Way swerte naligsan pagyus dump truck. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, dead on arrival sa Tambalana ng usa ka 56 anyos nga lalaki, human kini natagak gikan sa gisakyang e-bike ug naligsan sa usa ka dump truck diya sa dalan si Padilla sa may barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Samtang paingon sa medical check-up alas 9:15 sa gahapon sa buntag Martes, Hulyo 14 niining tuiga. Gila ang biktima nga si Joel Barcena, 56 anyos, residente sa sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Matod sa Traffic Enforcement Unit kung TEO sa Cebu City Police Office, makita sa CCTV footage ang dump truck nga gimaneho ni Gilbert Argente, 42 anyos, taga sitio Langob, Barangay Sirao, paingon sa F. Vistel Street, samtang si Barcena sakay sa iyang e-bike sa atbang nga direksyon. Matod sa mga investigador nga nahinabi sa Bantay Radyo, nagpadulong si Barcena sa usa ka klinik sa Barangay Dulo Fatima alang sa medical check-up. Apan pag-abot sa lugar, nakita sa CCTV footage nga kalit nga niliko ang e-bike. Hinungdan nga nawad-an og kontrol si Barcenas ug nahulog sa simentadong karsada ug naligsan siya sa mga ligid sa luyo sa nagsingabot nga dump truck. Si Barcenas nakaangkon og grabing samad sa ulo ug lawas. Gidali siya sa pagdala sa Tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Gisusi usab sa mga investigador sa TEU ang impormasyon nga nagsugyot nga posibleng giatake sa kasing-kasing si Barcena sa wala pa siya nahulog og dalasmagan sa dump truck. Ang driver sa dump truck nagpabilin nga ubos sa kusuri sa TEU karon ug nagatubang og reklamong reckless imprudence resulting in homicides. Pahimangno gikan sa Bantay Radyo nga mosunod lang jud ang matag usa sa balaod sa trapiko para dili makaamong o dili makabalda sa ubang driver nga ultimo rapod nga nanginabuhi. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Sa gisakyang e-bike ug naligsan sa saka dump truck. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:13 na sa Kabuntagon.
May pagpaminaw di ay ni Randy Santisas. Padayon ta sa dugang mga balita. Kadtong uyuan nga nanigbas sa ihang pag-umangkon gumikan lang sa mangga nadakpa na. Nasikop sa hot pursuit operation sa Naga City Police Station ang usa ka 33 anyos nga lalaki. Human giingong nanigba sa iyang 19 anyos nga pag-umangkon dito sa Purok Talong 3, Barangay South Poblacion, Dakbayan sa Naga. Gila ang suspek pinaagi sa alias nga si Matias, samtang ang biktima nga si Lloyd. Suma pa sa investigasyon na ngayo ra kuno og mangga ang suspek apan gibalibaran kini sa biktima tungod kay dili kini iya ha. Giingong nasuko ang suspek og gitigbas ang biktima gamit ang hait nga hinagiban. Sa unang pagtigbas ang mangga nga anaa sa bulsa sa biktima mo'y naigo. Apan gisundan paghapon sa suspek ang biktima ug mitigbas pag-usab nga nakaigo na sa walang bahin sa iyahang liog. Nakahigayon pag-ikyas ang biktima og nangayo og tabang samtang misibat ang suspetsado. Pipila ka oras ang milabay. Nadakpan ra kini sa kapulisan ug karon gitanggong na sa Naga City Police Station. Sa dugang investigasyon, nasayran nga parehong nakainom ug ilimnong makahubog ang suspetsado ug ang biktima sa wa pa ang insidente. Alas City 14. May pagpaminaw George Kaayon. 148,000 ka pesos nga gituhang smuggled cigarettes nasakmit sa Dakbayan sa Danau. Nasakmit sa kapulisan ang nagkadaiyang klases gituhang illegal ug mga smuggled nga mga sigarilyo nga adunay kinatibuk ang kantidad nga mokabat ngadto 148,000 ka pesos atol sa joint inspection ug monitoring sa mga cigarette dealer ingon man distributor sa Juan Luna Street, Barangay Poblacion, Dakbayan sa Danau. Ipanguluhan ang operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office kauban ang Danau City Police Station isip kabahin sa kampanya batok sa pagpamaligya og mga illegal nga mga tobacco product. Suma sa kapulisan ang pagpamaligya sa mga illegal nga sigarilyo makapakaunhod sa koleksyon sa buhi sa gobyerno ug mahimong makahatag og risgo sa panglawas ngadto sa mga konsumidor tungod kay wa kini mosunod sa gikinahanglang regulasyon sa kalidad sa produkto. Matud usab sa tag-iya sa tindahan, ang mga sigarilyo giingong gideliver sa usa ka wa mailhing distributor gikan sa Barangay Ginakot, Dakbayan sa Danau ug gibaligya sa mas ubos nga presyo kaysa legal nga mga sigarilyo. Ang tanang mga nasakmit nga mga sigarilyo gidala sa PIU CPPO alang sa hustong dokumentasyon ug legal nga disposisyon samtang nagpadayon ang investigasyon aron mailhan ang tinubdan sa maong mga produkto. Bantay Balita. Iuno anyos nga lalaki gidakop human giingong nangawat og mga electrical wires sa Dakbayan sa Naga. Gidakop sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga lalaki. Human siya gipasamanginlang nangawat og electrical wire sulod sa usa ka pribadong kompanya sa Barangay Colon, Poblacion, Naga. Gila ang suspek pinagi sa alias nga Demokrito, residente sa Purok Bayabas, Placer, Masbate. Base sa inisyal nga investigasyon, giingong gikuha sa suspek ang kapin 30 metros nga 3.5 mm electrical wire gikan sa TPVI compound nga wala kahibalo ug way pagtugot gikan sa tag-iya. Gitago kuno niya ang mga wire sud sa iyang sling bag ug water tumbler aron dili dayon mamatikdan. Apan atol sa routine inspection sa usa ka arresting officer, namatikdan ang bahin sa electrical wire nga migawas gikan sa sling bag sa suspek. Sa dihang gisusi ang iyang bag, didto na recover ang mga giingong gikawat nga mga electrical wire. Human sa pagka-recover sa ebidensya, gidakop dayon ang suspek ug gidala sa City of Naga Police Station. Diin siya karon gitanggong samtang giandam ang kasong theft batok sa suspetsado. Bantay Balita.
Alas 7:17 sa Kabuntagon, may pagpaminaw, Natividad Repolyo. Nasikop sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga lalaki human gingong nasakpan nga nagdala og pusil nga way legal nga lisensya didto sa barangay Awihaw, Toledo City. Gila ang suspitsado pinagi sa alias nga si Gerson, usa ka ulitaw way trabaho og residente sa maong barangay. Base sa report, nakadawat og impormasyon ng Intelligence Unit ug Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa usa ka armadong lalaki nga nagsulob og itom nga jersey ug asul nga short. Sa pagresponde sa mga pulis, ilang nakita ng suspect nga nagtugma sa deskripsyon ug ilang gingong nasakpan nga nagdala og armas. Gikan sa suspect na recover ang usa ka 38 kalibre nga revolver, Y serial number, duha ka buhing bala sa kalibre 38 nga naa pa sa sulod sa cylinder. Sa pagkakaroon ana sa custodial facility sa Toledo City Police Station ang suspect samtang giandamang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Bantay Balita. Mga apektadong pamilya tungod sa bagyong Tino didto sa Compostela ug Liloan nakadawat na og cash assistance gikan sa Kapitolyo. Nakadawat og tabang gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang mga pamilyang naapektuhan sa bagyong Tino sa mga lungsod sa Compostela ug Liloan atol sa payout nga gipahigayon niadtong Hulyo 13 sa Compostela. 391 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tag 10,000 nga calamity financial assistance matag usa atol sa payout sa Compostela Municipal Gymnasium. Gipanguluhan ang distribution ni Governor Pamela Baricuatro, kauban sila sa Compostela Mayor Pili Giorgiori Quino, Vice Mayor Froilan Quino, ingon man 5th District Board Member Mike Villamor og si Provincial Administrator Attorney Ace Durano ug uban pang mga opisyal. Gawas sa cash assistance, nakadawat usab ang matag benepisyaryo og napo ka kilong bugas, samtang gipanghatagan usab sila og init nga mga pagkaon o hot meals atol sa maong kalihukan. Samtang sa Liloan, 484 ka mga benepisyaryo usab ang nakadawat sa maong calamity financial assistance pinagi sa payout nga gipahigayon sa Panfil Frasco Memorial Sports Complex. Ang maong ayuda bahin sa padayong relief ug recovery program sa Cebu Provincial Government alang sa mga residente na apektuhan niadtong bagyong Tino nga migo sa probinsya niadtong Nobyembre tuig 2025. Bantay Balita. Labyog tas laing probinsya. Sarangani Island gitayo og magnitude 5.2 nga aftershock. Gitayog sa magnitude 5.2 nga aftershock ang Sarangani Island alas 9:15 sa gabi at gagahapong adlaw suma kini sa Phobox. Nabatyagan ang intensity 1 sa General Santos City, samtang intensity 3 sa Malungon, Sarangani, intensity 2 sa General Santos City, Tupi, South Cotabato, Kidapawan City, Digo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental. Sumapa sa Phobox, kabahin gihapon kini sa serye sa mga aftershocks, human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga migo sa maong rehiyon niadtong Hunyo 8 ning tuiga. Samtang laing linog ang mitayog, 6.5 magnitude nga linog mitayog sa south of Balut Island sa Davao Occidental. Gitayog sa magnitude 6.5 nga linog ang habagatang bahin sa Balut Island, Municipality of Sarangani sa Davao Occidental, alas 11:49 kagabi. Matud pa sa Phobox, sa lokasyon sa maong linog, himutang kini sa
104 kilometers south, 13 degrees west of Balut Island sa Sarangani. Aduna kinigilaw mon nga 10 kilometros. Giyawhag sa Facebook ang publiko nga magpabiling alerto tungod kay posible ang mga aftershock suman sa maong kusog nga linog. Alas 7:23, may pagpaminaw sa tanang mga I Love Project members. Vlogger nga si Super Istong namatay samtang nag-videoke. Namatay ang sikat nga antiki-based vlogger nga si Simon Kapindit Jr. nga mas nailhan isip Super Istong human gingaw na kuryentihan atol sa usa ka videoke session sa outing uban sa ihang mga kaeskwela sa elementary sa Baywan Spring Resort dito sa Barangay Kamansihan, Kulasi, Antique. Suma sa iyang uyab nga si Jamila, si Super Istong may unang gustong mukanta apan sa dihang gigunitan niya ang mikropono sa wa pa magsugod sa ihang awit kalit siyang mikurog nga gituuhang nakurintihan. Gidali dayon siya og dala sa ospital, diin gisulayan pa siya og CPR sa mga medical responders apan wa na kini matabangi o gideklarar nga namatay. Human sa insidente, ipasirado sa local government unit sa Kulasi sa Bayawan Spring Resort. Pinaagi sa usa ka closure order nga gipangunahan mismo ni Kulasi Mayor Joel Lumundag uban sa mga sakop sa Kulasi Municipal Police Station ingon man sa Bureau of Fire Protection sa Kulasi. Gikustodiya usab sa kapulisan ang video key machine nga gituhang nalambigit sa insidente isip kabahin sa nagpadayong investigasyon. Bantay Balita. Dosi anyos nga bata nakaplagan human na anod sa baha. 6 anyos nga manghod padayon pang gipangita. Nakaplagan na kaghapon sa buntag ang usa ka suba sa Barangay Dagat, Davao, Valencia City, Bukidnon ang lawas sa 12 anyos nga batang lalaki nga naanod sa kusog nga baha. Base sa report, miabot sa lugar ang apuhan sa bata aron sa pag-ila sa lawas niini sa dihang nakumpirmar ang identity sa iyang apo. Wa kapugni ang kasubo sa apuhan. Padayon usab ang search and rescue operation alang sa 6 anyos nga manghod sa biktima nga hangtod karon wa pa makit-i. Kahinumduman nga ang duha ka bata kauban sa ilang amahan nga nagtabok sa usa ka dalan sa dam sakay sa motorsiklo sa dihang kalit nga mibulog ang kusog kay nga tubig sa baha ug nangaanod kini. Naluwas ang ilang amahan apan naanod ang duha ka mga bata. Padayon ang pagpangita sa 6 anyos nga bata. Padayon ang pag-ampo alang sa malampusong pagpangita ni din apektado na kayo ang pamilya sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:26 maayong pagtanaw. Brother Daniel Noel. Klase sa usa ka tunghaan sa Tacloban gisuspenso na usab tungod sa bag-ong security threat. Gisuspenso pagbalik ang mga klase sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Kaghapong adlaw human na usab sa giingong security threat. Pipila ka semana human sa makalilisang nga insidente sa pagpamusil sa eskwelahan nga miresulta sa 3 ka kamatayon ug 20 ka mga naangol. Sa advisory nga gipatik sa official nga Facebook page sa eskwelahan, giingon sa administrasyon nga gisuspenso ang klase alang sa kaluwasan sa tanan. Sumapas mga tinubdan ug pipila ka mga ginikanan nakadawat kuno ang eskwelahan og bag-ong hulga sa human usa ka semana
mibalik ang face-to-face classes. Ang maong hulga nag-ingon nga adunay musulod sa campus ug muhimo og insidente susama sa nahitabong pagpamusil niadtong Hunyo 22. Sa pagkakaron wala pay opisyal nga pahayag gikan sa Department of Education Tacloban City Division ug sa Tacloban City Police kabahin sa giingong security threat. Padayon nga gihulat ang opisyal nga kumpirmasyon ug dugang mga impormasyon gikan sa mga otoridad. Bantay Balita. Namatay ang 73 anyos nga Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter human gipusil sud sa ihang panimalay dito sa Barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental niadtong Domingo sa gabii. Si Carpenter usa ka adjunct professor sa Silliman University Institute of Environment and Marine Science sa Dumaguete City ug ilado sa iyahang dakong kontribusyon sa marine conservation ug pagduki-duki sa biodiversity sa kadagatan. Base sa report sa Police Regional Office Negros Island Region, tulo ka wa mailhing lalaki ang pugos nga misud sa ihang panimalay alas 11:30 sa gabi samtang nagtan-aw siya og telebisyon uban sa ihang 34 anyos nga Filipina nga kauban. Giingong usa sa mga armado nga suspek ang mipusil kang Carpenter sa ulo nga mao hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Nasamdan usab ang iyang kauban o gidala sa tambalanan alang sa medical ug forensic examinations. Sa pagkakaron, padayon ang manhunt operation sa kapulisan aron mailhan ug madakpan ang mga suspek samtang wa pa matino ang motibo sa maong pagpamusil. Bantay Balita. Alas 7:29 sa kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Diay pulis sa Negros Oriental may pahigayon og mga drill alang sa active shooter ug bomb threat diha sa mga tunghaan. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ta kabantay ram sa itong balita karon taga ang Negros Oriental Police Provincial Office magpigayon og mga drill sa active shooter o hulga sa bomba sa mga tunghaan sa tibuok probinsya aron maandam ang mga estudyante og magtutudlo. Kini nga lakang himuhuman sa mga sunod-sunod nga hulga sa bomba nga nasinati sa mga tunghaan sa Dumaguete ug San Carlos City. Tumong sa maong ehersisyo nga mahatagan og igong kahibalo ug kahanas o komunidad sa tunghaan aron na epektibong makatubag sa mga emerhensiya gawas sa mga drill. Ipakusgan usab sa mga kapulisan ang ilang pagpatrol ug koordinasyon uban sa mga opisyal sa barangay aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante. Sa pagkaroon naghulat na lamang ang Norpo sa formal nga giya gikan sa ilang nasyonal nga headquarters para sa hapsay nga pagpatuman ni ini. Moral to nakalap nga balita karon buntaga kabantayran sa lipat pasalamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na nukad diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:31 sa kabuntagon. Ug mao kadto ang naglangkob sa tuang mga balitang lokal karong adlaw. Samtang sa tuang pagbalik, mga balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Duha ka mga testigos alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gipangtangtang na. Kana og uban pang mga detalye sa tuang pagbalik ato sang paminahon kining mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lactopapi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, hukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopapi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopapi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka na mga
synthetic na medicines, pero karon di na akong take ana. I've been taking lactopapy every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take lactopapy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kada human ako kaon, take og 30 ml nga lactopapy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng lactopapy is that mapafeel ko pirmi nga akong tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, muna ko'y mga ubosipon, maging akong pirning nun, kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machines. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Atong oras alas 7:35 sa kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gibutyag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga i-blacklist na kadtong lokal nga kagamhanan sa Mandaluyong ang supplier nga naghatag og mga sako sa bugas nga kulang sa timbang ubos sa programang bawat barangay makinabang. Base sa taho, 50 ka mga sako gikan sa 29,500 ka mga sako napod-apod ang nakita ang adunay 8 ka kilo lamang ang sulod bisan og 10 ka kilo ang nakatatak sa sako. Matod ni Castro, dili tugutan sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mailad ang publiko o makulangan sa mga benepisyong angay nilang madawat. Padayon ang investigasyon sa maong insidente aron matino ang responsibilidad sa supplier ug mag-atubang ang mga dunay kalabutan ini. Bantay Balita. Dili na ipaatubang sa House Prosecution Panel isip mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila si Attorney Zulaika Lopez o ang Chief of Staff sa Vice Presidente, ingon man si Belinda Bello, ang usa ka House Security Official. Gipahibaw sa House Prosecutors nga ilang desisyon ngadto sa Senate Impeachment Court diin opisyal nilang gi-withdraw ang duha gikan sa listahan sa mga testigos nga ilang untang ipatawag. Sa pagkakaroon wala pa gipadayag sa House Prosecution Panel ang detalyadong rason sa pagtangtang nilang Lopez ug Bilyo isip mga testigos. Padayon ang impeachment proceedings samtang nagpadayon usab ang presentasyon sa mga ebidensya ug mga testigos sa duha ka mga panig. Bantay Balita. Bulkang Mayon padayon ang pagbuga og lava. Kini ang gihulagway nga duha ka hulagway sa nga duha ni
Dion Toledo nagpakita sa padayon nga pagbuga og mga aso sa Bulkang Mayon dito sa Albay. Padayon nga hugot nga gibantayan sa Fibox ang kahimtang sa bulkan. Human niini matala ang pinakataas nga sulfur dioxide emission niadtong Hulyo 11 sa usa ka timailhan nga nagpadayon ang aktibong kahimtang sa bulkan. Sa pagkakaron, alert level 3 gihapon ang gipatuman sa Bulkang Mayon nga nagpasabot nga dunay magmatic unrest ug posible ang kusog nga pag-alburuto niini. Giawhag gyapon ang publiko nga likayan ang pagsulod sa 6 kilometer nga permanent danger zone. Bantay Balita. Gi-insister ni Vice President Sara Duterte nga way igo nga ebidensya nga mosuporta sa impeachment complaint nga giatubang niini. Sa iyahang gipagawas nga pahayag, gibutyag sa presidente nga human sa 4 ka adlaw nga impeachment trial, wa gihapon matud niya mapresentar nga ebidensya nga makapamatuod sa mga pangasangil bato kaniya. Samtang nagpadayon ng impeachment trial sa Senado, din gilauman pa ang presentasyon sa dugang pang mga testigos ug ebidensya gikan sa House Prosecution ug sa depensa sa musunod nga mga hearing. Alas 7:39 sa Kabuntagon. Mitumaw atol sa ikalimang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang isyu nga may kalabutan sa Romanov nga giingong nagrambigit sa giingong hulga batok sa First Family. Sa panahon sa impeachment trial, gipamahayag ni Senador Judge Rafi Tulfo nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang unang nihisgot sa Romanov atol sa usa ka rally speech. Matud ni Tulfo, ang maong pahayag naghisgot sa posibilidad nga ang presidente ug ang iyang pamilya mahimong mapareho sa Romanov dynasty, ang harianong pamilya sa Russia nga gipatay panahon sa Russian Revolution. Ang maong isyu gihisgutan isip kabahin sa nagpadayon nga impeachment proceeding, diin gisusi ang konteksto ug kahulugan sa mga pahayag nga giisip nga dunay kalabutan sa giingong hulga batok kang President Ferdinand Marcos Jr. ug sa First Family. Bantay Balita. Alas 7:40 sa Kabuntagon. Nibiyahe na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa Singapore alang sa ihang tulo ka adlaw nga working visit sugod karong Hulyo 14 hangtod 16. Suma sa Presidential Communications Office, alas 5 sa hapon nilupad ang eroplano nga gisakyan sa Pangulo gikan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Tumong sa maong biyahe ang pagpaligon sa bilateral relations tali sa Pilipinas ug Singapore, lakip ang pagpalapad sa kooperasyon sa larangan sa ekonomiya, pamuhunan, pamatigayon ug sa uban pang sektor nga adunay kapuslan sa duha ka nasod. Gilauman nga adunay serye sa mga bilateral meeting ug uban pang opisyal nga kalihukan si Presidente Marcos atol sa iyahang pagpabilin sa nasod sa Singapore. Bantay Balita. Formal nang nanumpa sa katungdanan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Puhalti Jr. isip bag-ong kalihim sa Department of Health. Si Dr. Puhalti, usa ka orthopedic surgeon nga nagtapos sa Doctor of Medicine sa University of the Philippines Philippine General Hospital niadtong 1990. Gilauman nga iyahang pangunahan ang Department of Health sa pagpaligon sa mga programas panglawas, pagpadayon sa serbisyo sa mga pampublikong ospital, ingon man pag-atubang sa mga nag-unang hagit sa healthcare sector sa nasod. Ang ihang panumpa na hitabo human sa pagbiya ni kanhi DOH Secretary nga nagbukas sa dalan alang sa bag-ong liderato sa departamento. Bantay Balita.
Sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gipadayag ni NBI Regional Director Jeremy Lotok nga nagtuo ang National Bureau of Investigation kon NBI nga dunay gikontak nga tawo si Vice President Sara Duterte aron ipapatay matud pa si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Apan sa ihang testimonya, giangkon usab ni Lotok nga wa si personal nga kasayuran o direktang nahibal-an bahin sa maong giingong plano. Matud niini, ang baruganan sa NBI gibase sa mga ebidensya ug impormasyon nga ilahang nakolekta atol sa investigasyon ug dili sa ihang personal nga kahibalo. Alas 7:43, gisusi sa National Bureau of Investigation kon NBI ang giingong mga irregularidad sa pundo nga gigamit sa pagtukod sa sports complex dito sa New Tarlac City, Tarlac. Mahimong usa sa mga venue sa 2019 Southeast Asian Games. Suma ni NBI Director Melvin Matibag, adunay impormasyon nga nakaabot sa ahensya nga naghisgot sa bilyon-bilyong pisong pondo nga giingong wa pa liquidate. Giimbestigahan usab sa NBI ang aligasyon nga dunay usa ka pribadong kumpanya nga nakadawat og hapit 10 bilyones ka pesos nga kontrata sa giingong why public bidding. Lakip usab sa ilahang gisubli og tan-aw ang kontrobersyal nga SEA Games Cauldron nga kaniadto nahimong sentro sa diskusyon tungod sa kantidad sa gigasto pagtukod niini. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang investigasyon ug wa pay opisyal nga pahayag gikan sa mga individual o kompanya nga nalambigit sa maong aligasyon. Bantay Balita. Alas 7:44 sa kabuntagon. Maayong good morning. May pagpaminaw, may pagtanaw. Brother Jude Dennis Aguanta Jr. Morning sa mga Rohans, Balambano, Asturias sa Lapu-Lapu City. Lakip sa lungsod sa Sibung. O karon sa atong detalles mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Gisugdan sa Parliament of Iran ang pag-andam sa usa ka balaodnon nga may kalabutan sa Strait of Hormuz. Usa sa labing importante nga gianan sa mga barkong nagkarga og mga lana sa kalibutan. Ang maong lakang gipahibalo ni Ibrahim Azizi, ang chairman sa Security Committee sa Parliament sa Iran, taliwa sa nagkataas nga tensyon tali sa Iran ug sa Estados Unidos. Suma sa mga opisyal sa Iran, ang gisugyot nga balaod nagpunting sa pagpalig-on sa seguridad ug regulasyon sa Strait of Hormuz ug sa Persian Gulf nga sentro sa internasyonal nga pamatigayon sa enerhiya. Bantay Balita. Gipahibalo ni French President Emmanuel Macron nga mutugyan ang France og Rafale fighter jets ngadto sa Ukraine human sa tigom sa Coalition of the Willing nga gipahigayon sa Paris. Gawa sa mga fighter jet, lakip usab sa suporta ang mga lisensya alang sa paggama sa Aster-30 anti-aircraft missiles nga gigamit sa air defense system. Suma ni Macron ang maong lakang kabahin sa padayong suporta sa France ug depensa sa Ukraine o gisugdan sa naunang pahibalo ni US President Donald Trump bahin sa paghatag og mga lisensya alang sa paggama og interceptor missiles para sa Patriot Air Defense System. Bantay Balita. Giangkon sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC sa nasud sa Iran nga ilang gitarget o gidisable ang duha ka oil tanker duol sa Strait of Hormuz kaghapong adlaw. Sa pahayag nga gipagawas pinagi sa Iranian State Broadcaster, giingon sa IRGC nga ang duha ka barko milapas sa mga pasidaan
sa nabigasyon ug miagi sa habagatang ruta sa Omani Sea samtang giingong gipalong ang ilahang navigation system. Matod sa IRGC, wa mutuman ang mga barko sa ilahang balik-balik nga pasidaan sa wa pa sila moigo sa strike ug ma-disable. Samtang suma sa United Arab Emirates Ministry of Defense, duha ka barko adunay Emirati flag ang naigo og sa mga missile duol sa Strait of Hormuz sulod sa katubigan sa Oman. Giingon sa United Arab Emirates nga usa ka tripulante ang namatay samtang 8 ang nasamdan atol sa maong insidente. Bantay Balita. Arita sa agricultural news. Balik ta din sa ato. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Kaghapong adlaw, Hulyo 14, nahimong sentro sa Osaka makapadasig nga panaghisgot ang vanilla farming uban sa mga mag-uuma gikan sa Midillion, Cebu. Kauban usab si Cebu Province Consultant for Livelihood and Agriculture, Engineer Gigi Sanchez. Bisan og gamay pa ang mga vanilla growers sa Pilipinas, usa sa mga nag-una sa maong industriya mao ang Luya Farmers Association sa Midillion nga girepresentahan ni Association President Jacobson de la Cruz. Lakip usab sa nakigtagbo mao sila si Josephine Lucino, vanilla farm owner, ug si Eden Montecalvo, usab ka vanilla farm manager. Lakip si Alan Ipil nga sakop sa support group, samtang si Miss Ella Balon usa ka standby buyer nagpahibaw nga nangita siya og dugang pang mga vanilla growers ug andam mo palit sa market price. Giila ang vanilla isip usa sa mga pinakataas og balor nga agricultural crop sa kalibutan. Tungod sa angay nga tropical climate sa Pilipinas, adunay dakong potensyal sa nasod sa pagpalambo sa industriya niini. Ang cured vanilla beans mahimong mabaligya og gibana-bana 15,000 hangtod 30,000 matag kilo depende sa kalidad og merkado. Hinungdan nga gitawag kini og green gold. Mananom na taan ni Dong Kinon. Bisan bag-o pa ang industriya sa Pilipinas, nagpadayon ang mga pioneer farmers og organisasyon sa pagpalapad sa produksyon og paghimo og pundasyon alang sa komersyal nga vanilla farming. Alas 7:50 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang special news. Bantay Balita ngayon, Special News. Naluwas ang usa ka Philippine Eagle human kini giatake sa kapin 30 ka mga unggoy sa kabukiran sa Bukidnon. Suma sa usa ka lumad nga nakatabang sa maong agila, nangahoy siya og namupo og mga prutas sa kabukiran sa dihang nakadungog siya og kusog nga kasaba gikan sa lasang. Sa ihang pagsusi, ihang nasaksihan ang usa ka pundok sa mga unggoy nga nagpalibot og nag-atake sa usa ka Philippine Eagle. Wala siya magduha-duha og tabang, hinungdan nga naluwas ang agila gikan sa pagpangatake. Human ini, gitugyan dayon ang maong langgam ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR aron mahatagan og medical nga pag-atiman, eksaminasyon og rehabilitasyon. Sa pagkakaron, padayon nga giatiman sa DENR ang Philippine Eagle aron masiguro ang hingpit nga pagkaayo niini sa di pa kini ipagawas pag-usab ngadto sa ihang natural nga Pinoy-anan sa lasang. Bantay Balita. Ang UP Cebu nakatala og pinakadaghan nga mga graduate sukad sa tuig 2000. Mukabat ngadto sa 563 ka mga scholar ng bayan ang nigraduar kaghapong adlaw atol sa 87th commencement exercise sa University of the Philippines, Cebu.
kini ang pinakadaghan nga numero sa mga nigraduar sa UP Cebu sukad ni adtong tuig 2000 suma pa sa universidad. Atol sa pag-graduate adunay nahimong 4 ka mga summa cum laude, 51 ka mga magna cum laude, 145 ka cum laude ug 20 ka graduate program academic distinction. Ang class valedictorian karong tuiga mao si Athena Ella Gipanago, antipwesto usa ka summa cum laude gikan sa Bachelor of Arts in Political Science ug siya ang unang valedictorian nga gikan sa maong programa. Suma ni UP Cebu Chancellor Attorney Leo Malagar, ang pagtaas sa gidaghanon sa mga graduar resulta sa pagdaghan usab sa mga academic programs nga gitanyag sa universidad. Ang commencement speaker mao ang multi-awarded broadcast journalist ug UP Assistant Professor nga si Cara Patricia David. Sa ihang mensahe ngadto sa mga nigraduar, gipahinumduman niya nga tulo ka pundasyon nga prinsipyo sa UP: honor, excellence, and service. Alas 7:53 karon sa ato ang Showbiz News. Atong paminawon mga Showbiz Chika Balita, pinagi sa ato ang Showbiz News reporter Grace Bakero. Arnel Ignacio gikiha sa Ombudsman og korupsyon. Gikiha sa Office of the Ombudsman ang showbiz personality o kanhi administrator sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA nga si Arnaldo Ignacio na mas giilhan sa iyang showbiz screen name nga Arnel Ignacio. Ang kaso giingong nagbikan sa kontrobersyal nga 1.4 billion land deal sa panahon sa administrasyon ni Arnel, diin nipalit sila og property nga walay pagtugot sa Board of Trustees sa OWA. Si Ignacio gitudlo isip OWA administrator ni atong 2022 ni Presidente Bongbong Marcos apan gitangtang paglabay sa tulo ka tuig tungod sa mga giingong anomalya. Apan ang ubang mga kaso ni Arnel sa plunder ug malversation of public funds gibasura na sa ombudsman. Si Ignacio unang gitudlo kaniadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte isip Assistant Vice President for the Community Relations sa PAGCOR ug dayon isip Deputy Administrator sa OWA. Laing balita sa pagkiha, BTS gikiha og plagiarism. Nagatubang karon og kasong copyright ang Korean pop group nga BTS sa Amerika. Base sa aligasyon nga ang ilang kantang Swim kinopya o plagiarized. Niadtong Hulyo 8, 2026, ang mga Amerikanong songwriter nga silang Steve Cooper, John Sandler o Graylin Johnson nisangat og demanda batok sa HYBE o sa Big Hit nga maoy agency sa BTS tungod kay matud pa kinopya ang kantang Swim sa ilang unreleased demo. Ang Swim mao ang lead track sa comeback album sa BTS nga Arirang. Apan gihimakak sa Big Hit ang pasangil ug nisaad nga ilang atubangon ng kaso sa hukmanan. Ang K-pop group nga BTS nagsugod sa ilang world tour niadtong Abril aron i-promote ang Arirang album. Mag-concert sab sila sa Manila karong Marso 2027. Sa laing bahin, bibigad ang hari ang direktor sa biofilm ni Rene Baterbonia. Giingong madayon og naa na sa casting stage ang biofilm sa namatay nga basketball player nga si Rene Baterbonia. Ang chika nga si Bibi Gadang Hari ang magsilbing direktor sa pelikula, samtang si Don Zulueta ang mudala sa papel nga inahan. Wala pa makompleto ang ubang cast apan karon pa lang, daghan na ang nipadayag nga mas pabor sila kung si Sylvia Sanchez ang kuhaon tungod kay gawas ka Bisaya sab, mas angayan ni sa karakter ni Robilin Baterbonia. Kung madayon, mao niya ang magsilbing comeback ni Bibi Gandang Hari ang kanhi Rustom Padilla sa showbiz. May mga netizen sab ang nisugyot nga kung mahimo dili na lang butangan og mga fiction scene og dito na lang mututok sa tinuod nga nahitabo sa kinabuhi sa pamilyang Baterbonia. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw at ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Bakero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita.
Daghang salamat kabantay Grace Bakero sa imuhang showbiz update. Bantay! Mao kadto ang naglangkob sa ato ang linyada sa mga balita ining adlaw nga Miyerkules. Sa 15 buwan sa Hulyo. 15 dong kinon. Sangan sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Ang ato mga balita hinikay gikan sa toang lawak balitaanan pinagi sa toang kauban Kabantay Fred Litihio. Atong pasalamat sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu pinanguluhan sa toang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Zabaliero. Ato mga partners sa gawas ng padangat sa ilahang report, Ray Alquizar, Alan Rossetti, Grace Bakero. Atong technical partner din sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. Salamat usab sa mga kadagkuan, management sa atong partner station. 95.3 DYAJ One Heart Radio. At ang imusunod ang programa Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinighapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw o pagtanaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.